جی سر۔ दूसरा सर जब आप उनसे बात कर रहे थे तो आपने मेरा ख़्याल है सूरह निसा की आयत मेंशन की है 71 एंड 72 राइट? जी, जी, जी। उसमें मैंने उसका तर्जुमा मैंने फ़ौरन उसी वक़्त खोल के देखा है, उसमें जो मैं ट्रांसलेट कर पाया हूँ 71 "O believers, take your precautions and go forth either in groups or together." हुँ, And 72 "There will be some among you who will lag behind so that if you face a disaster, they will say, 'Allah has blessed us for not being हुँ, there among them.'" जी। ठीक है? तो सो इसमें जो मेरी अंडर जी सर, इसमें जो जी, मेरी उर्दू में तर्जुमा अंडरस्टैंडिंग है कराएँ ना, इसमें लोगों को भी तो समझ आया। उर्दू में भी तर्जुमा कराएँ? अ, जो वो लोग जो ईमान लाए हैं टेक योर प्रिकॉशंस एंड गो फॉर ईदर इन ग्रुप्स और टुगेदर अपनी तैयारी मुकम्मल रखो और आगे जाओ या अकेले इन ग्रुप्स और टुगेदर यानी कि हुँ, हुँ, लश्कर बनाकर आगे की तरफ पेशकदमी हुँ, करो। हुँ। प्रिकॉशंस का मैंने सही किया कि अपनी तैयारी रखो, तैयार रखो अपने आप को। हिज़्रकुम है, प्रिकॉशंस होता है, सही है। सलाह ले लो, ओके प्रिकॉशंस ले लो। एंड देन व इन्न मिनकुम यानी कि जो वर्स नंबर 72 है देयर विल बी सम अमंग यू हू विल लैग बिहाइंड तुम हुँ, में से कुछ ऐसे हैं जो पीछे रह जाएँगे हुँ, ताकि उन पर कोई मुसीबत आए, परेशानी आए तो वो कह सकें कि अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड अस फॉर नॉट बीइंग देयर अमंग देम कि अल्लाह ने हम पर फ़ज़ल किया कि हम उन लोगों में से नहीं थे जिन पर वो मुसीबत आई है। इज़ दैट राइट? हाँ, आप कुछ राइट है। जी हाँ। अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड अस फॉर नॉट बीइंग देयर अमंग देम यानी हुँ, कि हुँ, तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्पसली जान के पीछे रह जाएँगे सो दैट ताकि अगर तुम पर कोई मुसीबत आए, तो वो कहने वाले हों कि अल्लाह ने मेरे ऊपर फ़ज़ल किया है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं था, क्योंकि तुम्हें ये मुसीबत पेश आई है, तो अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से मुझे पीछे रखा हुआ है, हालाँकि वो अपनी हुँ, नीयत से पीछे रहे थे। जी, तो ठीक है ना? तो इसमें जी, जी। इसमें जो मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, इसमें एक तो कहीं मुनाफ़िक़ की कोई वो नहीं हो रही है, इसमें कोई हुँ, मुनाफ़िक़ नहीं किसी को मेंशन किया जा रहा है। मुनाफ़िक नहीं पे ठीक मेंशन है? किया जा रहा। मैं दो आयत खोलता हूँ भाई, जी, देखते हैं जी, मुनाफ़िक है कि नहीं है। नहीं, नहीं सॉरी 1 मिनट सर मेरा नुक्ता कंप्लीट हो जो मेरा नुक्ता हुँ, है। हुँ, मेरा नुक्ता ये है कि आप जो कहते हैं ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब अल्लाह किसी को कहते हैं तो अल्लाह उनके ज़ाहिरी ईमान की वज़ह से उनको आमीन कह रहे होते हैं। ऑनेस्टली कीपिंग इन माइंड कि अल्लाह जो तमाम कायनात का खालिक व मालिक है, उसको इतनी एहतियात करने की ज़रूरत है। वो इफ ही सेज समथिंग ही मीन्स इट मतलब ये चीज़ अल्लाह को हुँ। सूट नहीं करती है So ना कि एक means it just because Allah talks to us based on the मैं conversational उसकी उसकी मिसाल दे देता हूँ। conventions that we सर मैं have, उसकी मिसाल right? देता हूँ। जी सर, मैं उसकी मिसाल देता हूँ क्योंकि सूरह बकरा वर्स नंबर 8 वमिनन नासी मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन एंड ओ देयर आर भाई इस सम तरह हू नहीं है, से एक हु मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट। इस तरह नहीं, हम नहीं कहते कुरान में हर जगह यही है। हर अच्छा, जगह मोमिन का मतलब है, उसमें मुनाफ़िक भी आ जाता है। कुरान में ऐसे जगह हैं कि मोमिन में हुँ, ज़ाहिरी ईमान के मुनासिब। अब आपने जो सूरह निसा की पढ़ी, मैं सूरह निसा खोल देंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, आप कहते हैं इसमें मुनाफ़िक नहीं है। इसमें यानी कि अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रही कि इसमें मुनाफिकीन कहा जा रहा है किसी को या नहीं। क्यों नहीं है भाई? या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुदू हिज़्रकुम फन्फिरू जी, सुबातिन औ इन्फिरू जमीआ। अच्छा, जी, तुम जिहाद के लिए निकल जाओ। व इन्न मिनकुम, आप में से वो हैं। तो ये किस में से है? हुँ, आप में से है ना, मोमिनीन में से हैं। जी, हुँ, या लमन अय्युहल्लज़ीना ओके, लयुबत्तिअन्न, जो जिहाद के लिए सुस्त है, जिहाद के लिए नहीं आता, जी, हुँ, जिहाद के लिए सुस्त है, ठीक है ना? जी, हुँ, समझ में आई ना? ये किसकी निशानी है जी, कि जिहाद के लिए सुस्त है? ये मोमिन की जी, या मुनाफिक की निशानी है। फ़इन असाबतकुम मुसीबतुन, अगर मुसलमानों को शिकस्त हो जाए, शहादत मिल जाए, हुँ, क़ाल क़द अनअम अल्लाहु अलैया इज़ लम अकुन मअहुम शहीदा, कहता है ये अल्लाह की नेमत है कि मैं शहीद नहीं हुआ। हुँ, जौन शहादत को, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में, हुँ, उसको अल्लाह की नेमत समझता है। ये हुँ, मजाक उड़ा रहा है जिहाद की। हुँ, उसको ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमत यही जी, है कि आप जिहाद के लिए ना निकलें और ये कह दें कि अल्लाह, अगर कोई शहीद हो जाए तो खुशियां मना दें कि अल्लाह की नेमत है कि मुझे शहादत नहीं मिली है। ये निफाक हुँ, की निशानी है या ईमान की निशानी है? अल्लाह ये फरमाता है ये व इन मिनकुम, ये आप ही में से, किस में से? या अय्युहल्लज़ीना आमनू में से है। हुँ, ओके। वो तो देखें गुज़ारिश ये है कि
اس طرح تو قرآن میں جو ہے کم خرچنے والوں کو بھی نفاق والا کہا گیا ہے۔ یعنی کس کہ کو؟ اب وہ چیزیں کم خرچنے والے کو، کم کس کو؟ کم پیسہ کم خرچنے والے کو، جو مخلص نہیں وَأَنفِقُوا ہے وہ مِمَّا اللہ کے رَزَقْنَاكُمْ۔ راستے میں خرچ نہیں کرتا، وہ منافق ہے، جی ہاں۔ جی تو مطلب وہ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اب ایسی کئی کوالٹیز ہمارے مسلمانوں میں بھی ہوں گی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ٹھیک کہ ہے، ان کا ایمان زیرو ہے، they don't believe in Allah and رسول اللہ and قرآن and that تو بھائی کہنے کا جو میں مقصد آپ یہ کو ہے کہ اس میں منافق کو جی مومنین میں سے کہا گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ اچھا اور بھی ٹھیک ہے، آیات، اس ٹھیک ہے نا؟ نقطے پہ اور بھی رہتے ہیں، آیات ٹھیک ہیں۔ ہے، اب جب اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو یہ ظاہری ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ سب ایمان یہ والوں سب پہ کو، یہ کون واجب ڈیفائن ہے، کرے گا؟ سب پہ واجب ہے، صرف سچے مسلمانوں پہ تو واجب نہیں ہے۔ نہیں نہیں، جیسے اس پہ یہ کیسے ہم پرسیو کریں گے کہ یہ دیکھو، حکم ایک اللہ اسلام ہے، ظاہری ایک ایمان والوں ایمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسلام ہے، ابھی ایمان اس کے دل میں داخل، اس پہ بھی روزہ واجب ہے۔ وقالت الاعراب نہیں آمنا قل قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعراب کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، کہہ دینا کہ آپ ابھی مسلمان ہیں، ابھی ایمان آپ کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ یا ایھا الذین آمنو جو ہے یہ اس پہ بھی، وہ ان پہ بھی ہے، اعراب پر بھی ہے، جو ابھی وہ ایمان ان کے دل میں داخل بھی نہیں ہوا، ان پہ بھی روزہ واجب ہے۔ نہیں جی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن میرا نقطہ ہے کہ قاعدہ کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ وہ اس دیکھنا پہ ہوگا، یہ خود قاعدہ سے کوئی نہیں ہے، وہ دیکھنا ہوگا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں لوگوں کے عقول حیران رہ جاتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے کتاب ایسا بھیجا ہے، لوگوں کو جی سمجھنا ہے تاکہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام کے محتاج ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ تو اسی لیے تو جی قرآن میں اختلاف بہت ہے، مفسرین کے اتنے ایک آیے کے ذیل میں 5 5 6 6 10 اقوال ہیں، اور وہ جاہل لوگ نہیں تھے کہ ان کے اقوال ہیں، اتنے زیادہ مختلف اقوال ہیں۔ انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے، محنت کی ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ کسی کا عقل کسی طرف گیا، کسی کا عقل کسی طرف گیا، بالکل متضاد معانی، اس آیت سے کیا مراد ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میرے اہل بیت سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، اہل بیت علیہ السلام کبھی میرے قرآن سے الگ نہیں ہوں گے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے واضح طور پر کہ قرآن میں ظاہری ایمان کی وجہ سے تو اس میں شیطان بھی آ جاتا ہے، ظاہری ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو بولا ہے، بعض ہر جگہ پہ نہیں۔ وہ پھر دیکھنا ہوگا کہ اس آیت کے ذیل میں حدیث کیا ہے، اس آیت کے ذیل میں اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا، اس میں قرائن کیا ہے، اس میں بہت ساری جگہ مقامات پہ پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ صرف اگر یا ایھا الذین آمنو بولا ہے یا مومن بولا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی مومن ہے، اس طرح کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ مسئلہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ مسئلہ بالکل اجماعی ہے۔ جو لوگ تفسیر پڑھتے ہیں ان کو بخوبی پتہ ہے اس بات کا، لیکن آپ کے مولوی حضرات کیونکہ ان کو ابو بکر عمر کی وہ ثابت کرنے میں وہ مشکل ہوتی ہے نا، تو پھر وہ سب قواعد بھول جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بدر والے سب ان کو مومن بولا اللہ نے۔ جی مزید بولیں۔ جی یعنی کہ ٹھیک ہے، اور چلیں اس پہ یعنی کہ میرے مائنڈ میں بھی یہ آ رہا تھا کہ اللہ پاک قرآن میں یہ بھی کہتے ہیں کہ قولاً سدیدا، تو یہ اس چیز کے ساتھ اللہ خود ہی کانفلکٹ میں نہیں آ رہا کہ میں ایک جگہ نہیں، کہہ رہا ہوں کہ میں سیدھی بات کا حکم دے رہا ہوں لوگوں کو، اور خود میں جو ہے نا وہ سیدھی بات ظاہری ہے ایمان بھائی، والوں کو بھی سیدھی ایمان بات والا ہے، بالکل سیدھی بات ہے کہ آپ ظاہری ایمان کی وجہ سے کسی کو ایمان، یہ غلط نہیں ہے۔ جب اچھا لوگ یعنی کہ مثلا میں ایک بندے کو جانتا مسلمان ہوں کہ ہونے کا منافق ادعا ہے۔ کر رہے ہیں، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، تو آپ مسلمانوں کے خطاب میں اس کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ابھی ملائکہ ہے نا، ملائکہ اور جن ہے، ہوں، ہاں ملائکہ جی، اور جن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَإِذْ قُلْنَا اس لِلْمَلَائِكَةِ کا اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فَسَجَدُوا ملائکہ سے إِلَّا کہا إِبْلِيسَ۔ کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، فسجدوا كلهم ہوں، الا ابلیس، سب ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، اور ابلیس ملک تھا ہی نہیں، ہوں، جن میں سے، ٹھیک ہے نا؟ ہوں، ظاہر میں کیونکہ وہ ملائکہ کے ساتھ رہتا ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ نے وہ شروع سے کافر تھا۔ ہوں، جن وہ ابلیس جو ہے فرشتہ بھی نہیں ہے، اینجل بھی نہیں، ملائکہ بھی نہیں ہے، اور وہ کافر بھی ہے، کیونکہ وہ ملائکہ کے ساتھ وہ اسی لشکر میں ہے، اسی اکٹھے رہتے ہیں، تو اس کو بھی کہا، جب کہا کہ سجدہ کرو، اس خطاب میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ملائکہ سے فرمایا کہ سجدہ کرو، اس خطاب میں ابلیس بھی ہے، حالانکہ وہ ملائکہ سے ہے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح ہوں۔ قرآن مجید میں بہت ہے، محاورے میں یہ کوئی خطا نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ جی چلیں یہ آپ نے ایک اچھی ایک ورڈس مجھے دی ہے کہ میں نے اللہ ملائکہ سے کہہ رہا ہے، پھر ساتھ ہی فوراً ابلیس کو مینشن کر رہا ہے، کو اس پہ تھوڑی ریسرچ کرنی چاہیے واقعی۔
मैं ठीक है। आपको दिखा देता हूँ दूसरा ना। जी, मैं समझ आ गई है मेरा मतलब ये थॉट प्रोवोकिंग है कि अल्लाह पहले मेंशन कर रहा है कि तमाम फरिश्तों तुम सजदा करो, फिर अल्लाह कह रहे हैं कि इब्लीस ने नहीं किया। तो इब्लीस हुँ। तो वो फरिश्ता था ही नहीं। लेट्स से कि अगर फरिश्ता था और उसका नाम भी इब्लीस था, लेकिन वो खुद से कह रहा है कि मैं तो फरिश्ता हूँ ही नहीं, मैं जिन से आग से बना हूँ, तो वो जिन्नात में से है, जिन्न है, ज़ाहिर-सी बात है। तो ये देखना पड़ेगा मैं इसको। आपको आयत दिखाऊँ, 1 मिनट यार, आयत दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, कुरान मजीद सूरह मुबारक है बकरा, आयत नंबर है जी, 34, 34। वइज़ जी, क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम, हमने मलाइका से कह दिया कि सजदा करो जी। आदम के लिए, फसजदू इब्लीसा इल्ला इब्लीसा अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। सब मलाइका ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। और भाई हुँ, इब्लीस फरिश्ता था ही नहीं, हुँ, उसने इबा किया, इस्तिकबार किया और काफिरीन में से था। अच्छा, हुँ, सूरह मुबारक है ये अराफ में फरमाया, मुलाहिजा करें, जी, वलक़द खलक़नाकुम थुम्मा सव्वरनाकुम थुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन। मलाइका से हमने कह दिया कि सजदा करो, सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में से नहीं था। अच्छा, ये इब्लीस जो है कुरान मजीद में आयत है कि कान मिनल जिन, ये जिन में से था। कुरान और कहाँ है, हुँ। मैं दिखा दूं आपको कुरान मजीद वो में, कान वो मिनल जिन। बल्कि वो हम्म खुद भी कह रहा है कि मैं क्यों करूँ, मैं तो आग से बना हुआ हूँ। वो तो उसने खुद भी हाँ इकरार किया है, बिल्कुल, कुरान में कान मिनल मेंशन है। जिन। हाँ, तो ये क्योंकि ये जाहिर में साथ थे, तो अल्लाह ताला ने जब मलाइका से कह दिया इस खिताब में, इस पे भी वाजिब था कि सजदा करे। खिताब में जी, ये भी शामिल था, हालांकि खिताब मलाइका से था, लेकिन जाहिर में क्योंकि जी, उनके साथ है, एक ही फौज में, एक ही सोसाइटी में मसलन है। जी सर। जी। अच्छा, दूसरा मैं आपसे एक गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि आपके नॉलेज में ये हदीस है कि अगर है तो मुझे बताइएगा कि किन कुतुब में से है और इसकी सनद क्या है? सही है या नहीं? क्योंकि मेरे नॉलेज के मुताबिक ये सही क्या हदीस चीज़? है। एक हदीस है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास पीछे थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे थे। आपने फरमाया, "ऐ अब्दुल्ला, ए गुलाम, गौर से सुन, अल्लाह की हिफ़ाज़त कर, अल्लाह हर जगह तेरी हिफ़ाज़त फरमाएँगे।" और फिर फरमाया, "जब कोई तुझे हाजत पेश है, अपनी हाजत को अल्लाह के सामने रख और सुन, सारी की सारी मखलूक मिलकर अगर तुझे नफ़ा देना चाहे, तो तुझे नफ़ा नहीं दे सकती है, इल्ला जो अल्लाह ने तेरे मुक़द्दर में लिख दिया है। और सारी की सारी मखलूक मिलकर अगर तुझे नुकसान देना चाहे, वो तुझे नुकसान नहीं दे सकती इल्ला जो अल्लाह ने तेरे मुक़द्दर में लिख दिया। क्यों? क्योंकि कलम उठाया जा चुका है और स्याही खुश्क हो चुकी है।" मुझे याद नहीं, पढ़ता होगा, आपकी किताबों में होगा। तो सर वो क्योंकि मेरी जो लास्ट आपसे वो हुई थी ना इसके आप ऊपर, पहले भी ये आए अंदर, मदद के मुझे याद ऊपर। नहीं पड़ता। अच्छा। जी, वो मदद मदद के ऊपर एक जो मैंने आपसे नुक्ता उठाया था हुँ। ना कि अल्लाह यानी कि सूरह मुल्क में अल्लाह कहते हैं कि अगर ज़मीन मैं तुम्हारे आसमानों से तुम्हें ज़मीन में दंसा दूँ, जब ज़मीन पे तज़ला तो कौन है जो तुम्हें बचा सके? मतलब तौहीद पे मेरी आपसे बात हुई थी। तो फिर मुझे आप क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग पहले ही थी इस तरह की कि मैं मैं दावे से कह सकता हूँ आप शिर्क नहीं करते हैं। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, मुझे 100% एश्योरिटी है। आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप जब या अली मदद कहते हैं तो आपके माइंड में होता है कि कुली मदद अल्लाह की तरफ से है। अली वो मदद करेंगे जो अल्लाह ने उनको अता की है, राइट? बिल्कुल। तो अगर यही माइंडसेट सर देखें जो अक़वाम में शिर्क आया था, वो शिर्क इसी तरह हुआ था ना कि वो अकीदा बिगड़ता निचलों तक जब गया तो वो फिर उन्होंने तो आप देखा ना, बुतों को इकट्ठ शरीयत को चेंज नहीं कर सकते। तो मैं ये गुज़ारिश कर रहा हूँ सर आप देखो अल्लाह से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अक्लमंद नहीं हैं। अगर ऐसे कोई खदशा होता ना, तो वो बयान करते। कोई तो हदीस होती ना सर कि कहीं मुझे कहीं आप जो हैं दूसरों से मदद ना माँगे, क्योंकि दूसरों ने भी इसी तरह माँगा, मदद माँग के वो मुशरिक हो गए। नहीं ठीक है ना? मिसाल के तौर पर सर सूरज के बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि सूरज से मैं फिर सूरज को अल्लाह जो ताकत और हीट देते हैं, वो सूरज वो मुझे देता है, तो मैं सूरज से मदद माँग सकता हूँ? सूरज अगर कोई सुनने वाली चीज़ है तो मान लो भाई, अगर सूरज अगर ज़िंदा है। अगर आप तो समझते हैं सूरज को सर अगर कोई आप अगर मान लिया ना, अगर कोई हुँ, माँगता है सूरज से, वो मुशरिक नहीं है। वो एक फ़ुज़ूल काम कर रहा है, हुँ। क्योंकि सूरज ये जो कोई ज़िंदा जान नहीं थोड़ी है। अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग यही हो कि सूरज को अल्लाह ने ही ताकत दी हुई है। ठीक है, अर्ज़ ये है कि आप मसलन मैं इस पेन से माँगता हूँ ना, इस हुँ, पेन से एक पेन तू जो है मेरी मदद कर। अब ये पेन सुनता नहीं है हुँ, भाई, ठीक है ना? अब मैंने हुँ, एक फ़ुज़ूल काम किया ना, मैं मुशरिक थोड़ी हूँ। जी, मैंने ओके। सूरज से अगर तलब किया, दीवार से तलब किया या पत्थर से तलब किया है, अगर मैंने हुँ, अल्लाह समझकर तलब किया है, तो मैं मुशरिक हूँ। हुँ, अगर मैंने उसको ओके। डीटी समझकर, हाँ, रब समझकर, हुँ, उसको एक छोटा इलाह या बड़ा इलाह जो भी है,
समझ के मैंने हुँ। तलब वो तो शिरक है। लेकिन मैंने इस तरह नहीं किया। मैंने कहा कि भई जो हुँ। है मैं सूरज से माँगता हूँ। सूरज सुनता ही नहीं है भई मेरी, ठीक तो है ना? वो तो तो ये ये यानी कि अगर ये इला फ़ुज़ूल काम है, इजाज़त दें, ये फ़ुज़ूल नहीं, काम है, गुज़ारिश सुनिए, ठीक है ना? गुज़ारिश हाँ, सुनिए। ये मैं आपका वेस्ट ऑफ नुकता समझ एफर्ट है। गया। आपने कहा अगर हाँ, अगर आपने ये इला शिर्क नहीं समझ है कर भाई। माँगा तो वो तो अभी शिर्क है। अभी मैं आपसे तलब करता हूँ ना, अभी आपसे तलब करता हूँ, हुँ, तो आप मेरे लिए काम करें। आपको हुँ। सुनाई नहीं देती क्योंकि मेरी ऑडियो म्यूट है या आपकी ये वो आपका स्टुपिडिटी है, मैं हेडफ़ोन आपकी बात काम नहीं समझ कर रहा रहा। हूँ। हाँ, तो ये हुँ, एक वेस्ट ऑफ हुँ, एफर्ट है, ये शिर्क नहीं है, ठीक है ना भाई? ओके। तो लेकिन मैं जब सर इसी रसूलुल्लाह कायदे सल्लल्लाहु को अलैहि वसल्लम अइम्मा अत्हार अलैहिस्सलाम से माँगता हूँ, वो मेरी सुनते हैं, वो मदद कर भी जी, सकते हैं। हुँ, जी। तो सर इसी इसी फिर इसी प्रिंसिपल को फ़ॉलो करते हुए तो फिर हज़रत ईसा ज़्यादा मदद के हकदार नहीं कि उनसे मदद माँगी जाए, वो तो ज़िंदा भी हैं और पैगंबर भी हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़िंदा है। हज़रत ईसा अच्छा, अलैहिस्सलाम न से अगर कोई नहीं पहले बिल्कुल माँगे, ठीक है ना? ईसा से हज़रत जब ईसा बड़ा से माँग मौजूद है, सकते हैं। ईसा का हज़रत इमाम ईसा जब से माँग मौजूद है सकते ना, बिल्कुल माँग सकते हो। हज़रत ईसा ईसा से अलैहिस्सलाम से अल्लाह हज़रत ईसा समझकर से नहीं, अल्लाह हुँ, समझकर नहीं, ठीक है ना? ईसा अलैहिस्सलाम से जब बड़े मौजूद हैं, ईसा अलैहिस्सलाम का जब जी, इमाम मौजूद है, ईसा हुँ, अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे 12वें इमाम, वो आपकी किताबों में उसके पीछे आके नमाज़ पढ़ेंगे, उसका इक्तिदा करेंगे, उसके खादिम होंगे। जी, उनसे क्यों नहीं माँगे जब उसके लेकिन अगर कोई शख़्स ईसा अलैहिस्सलाम से माँगता है, इस इन्वान के साथ कि वो जी, अल्लाह है या अल्लाह का बेटा है, वो तो शिर्क है। अगर इस इन्वान से नहीं माँगता, इससे जी, माँगता है कि वो एक पैगंबर है, एक नबी है, मोमिन है। मोमिनीन जो है एक-दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है ना? और वो एक हुँ, मेहरबान आदमी है। ए ईसा हुँ, इब्न मरियम तुझे तेरी माँ का वास्ता फ़िलान काम मेरे लिए करो। अगर करना चाहे बिल्कुल हराम नहीं है। ठीक है ना? इसका हुक्म नहीं है। नहीं लेकिन कोई हदीस नहीं है कि ये काम बाय करे द वे लेकिन इससे मना नहीं है। सर बाय लेकिन द वे लेकिन हुँ, आपको जी, हुँ। जी, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के पास जितने मौजज़ात थे ना, आपकी किताबों में या हदीस हुँ, नहीं है, हमारी किताबों में। सब अनबिया के मौजज़ात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे और उनके अलावा उनसे हुँ, ज़्यादा थे हमारे पैगंबर के पास। यानी जो मुतफ़र्रिक़ थे, जो ईसा जी, के पास, मूसा के पास, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मुतफ़र्रिक़ थे ना, वो सब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे और उनसे ज़्यादा भी थे। ठीक है ना? तो और नबी जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वली हैं, हमारे यानी सरपरस्त आला हैं, हमारे किंग हैं। ठीक है ना? और वो ज़िंदा हैं। जी, बिल्कुल जी, उनकी ज़िंदगी और मुर्दगी में कोई फ़र्क ही नहीं है। वो अब आज भी ज़िंदा है। आज भी हमारे शाहिद आमाल है। जी। जी। लेकिन सर फिर आप देखें बाय द वे आपको ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है बार-बार कि देखो अगर मैं आपसे कोई पानी का ग्लास माँगता हूँ तो ये भी मैं मदद माँग लूँ जब मैं ये मदद वाला क्वेश्चन करता हूँ तो उसका मतलब होता है कि गैबी मदद। जब मेरी कोई भी नहीं सुन रहा फ़र्क ही होता क्या है? तब मुझे फ़र्क फ़ोन ही क्या है भाई? फ़र्क ही क्या है? सर फ़र्क ये है ना कि मेरी कश्ती जब डूब रही है समुद्र में तो मैं अल्लाह को ही पुकारूँगा ना, किसी को तो नहीं पुकार अल्लाह को सकता हूँ, राइट? पुकारो। जी, ठीक है, सही है। तो अब अगर आपने दूसरी सर गुज़ारिश कोस्ट गार्ड को अगर आपने फ़ोन किया ना कोस्ट गार्ड को, हुँ, नेवी को फ़ोन किया, जी। मुशरिक हो गए भाई, मुशरिक हो गए या कैप्टन अब को देखिए कॉल करो, अल्लाह कुरान में क्यों कैप्टन कहता है साहब कि फेंक जब दो इधर, रस्सी फेंक दो मैं डूब रहा हूँ। सर जब सर बात सुनें, अल्लाह कुरान में क्यों कहता है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो तू मुझे शिफ़ा देता है? बिल्कुल, अल्लाह दवाई का ताला क्यों नहीं शिफ़ा देता मेंशन है। बिल्कुल, क्योंकि हर राइट? इंसान दिल में मोमिन होता है ना, क्योंकि अल्लाह का जी, इनकार नामुमकिन है। जी, ठीक है ना? जो जो लोग जो इसकी वजह ये है मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत वाज़ेह दलील है अल्लाह के वजूद का। कि जी। जो भी शख़्स अल्लाह का इनकार करता है, वो सिर्फ़ ज़बानी इनकार करता है, हकीकी तौर पे कोई अल्लाह का इनकार नहीं करता। क्योंकि हुँ, वही लोग जो कहते हैं क एथियस्ट जो लोग हैं ना कि अल्लाह है ही नहीं, वही जब हुँ, बीमार होते हैं, जब सब वसाइल ख़त्म हो जाते हैं, डॉक्टर कहता है अभी आपका इलाज नहीं है, आपको कैंसर आप मरने वाले हैं, तो उस वक़्त उसको याद आ जाता है, वो दुआ करता है, प्रे करता है। जब किश्ती हुँ, डूब रहा होता है ना, वही हुँ, एथियस्ट जो कहता अभी तक वो मुनाज़रे करता था कि अल्लाह का वजूद नहीं है। अब जब हुँ, मरने का वक़्त आ गया, यकीन आ गया, अब जो है वो हुँ, दुआ करता है। ये सब के लिए हुँ, है। तो इसका हुँ, मतलब ये है कि सब लोगों के दिल में अल्लाह ताला ने वो रखा हुआ है कि हुँ, अल्लाह के वजूद पर इल्म, इन सबको पता है, सब लोगों को पता है। ज़बानी तौर जी। पे लोग शक का इज़हार करते हैं, इनकार का इज़हार करते हैं, रद्द करते हैं, मुनकिर हो जाते हैं कि अल्लाह का वजूद नहीं है। लेकिन ज जब वक़्त आ जाता है ना, फितरती जब तौर पे कोई वास्ता बिल्ट इन है। हाँ, कोई वसीला नहीं होता, उस वक़्त वो क्या करते हैं? कहते हैं अल्लाह। एक ऐसा ताकत है कि वो हुँ, जो ज़ाहिरी असबाब हैं, वो नहीं है। ज़ाहिरी असबाब मतलब क्या है, आप किश्ती डूब रही है ना, कोस्ट गार्ड है मसलन, नेवी है या दूसरा किश्ती वाला कोई आके आपको निकाल देगा या कोई मिस्त्री वहाँ पे मिल जाए ना, किश्ती को उसी वक़्त इस्लाह कर दे, रिपेयर कर दे। ये ज़ाहिरी असबाब नहीं है। तो ये ज़ाहिरी असबाब जब कुछ भी नहीं है, तो अल्लाह ताला है, तो उस पे यकीन है, तो उसको पुकारा जाता है ना। हुँ। इसका सर मतलब ये मेरा है नुकता जो हुँ, है कि ज़ाहिरी इसबाब को इख्तियार ना करना जहालत है, लेकिन ज़ाहिरी इसबाब पे यकीन करना कुफ़र है। क्यों कुफ़र है? ज़ाहिरी इसबाब को इख्तियार ना करना आप जहालत है कैसे और आप ज़ाहिरी इसबाब पे यकीन करना कुफ़र है।
یعنی کہ ہوں، اللہ کے بغیر غیر اللہ پہ۔ ہاں، سر یہ ایک اور اللہ جو کے بات اب دیکھیں دیکھیں اللہ سے مستقل ہو کے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ظاہری اسباب کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ جی، لیکن اللہ بالکل، کے بالکل۔ اذن سے ظاہری اسباب بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ابھی سر دیکھیں آپ ظاہری اسباب جو ہے نا ماشاءاللہ آپ کو جیل میں ایجوکیٹڈ بھی ڈال آدمی ہیں۔ سکتے ہیں نا، ظاہری اسباب آپ کو ہوں، قتل بھی کر سکتے ہیں، ظاہری اسباب آپ کو ہوں، کروڑپتی بھی بنا سکتے ہیں، آپ کو آپ کو شہید بھی کر سکتے ہیں، یہ سب ظاہری اسباب ہے، رائٹ۔ ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں سر ماشاءاللہ آپ ایجوکیٹڈ آدمی ہیں اور آپ نے یہ ایک تھنکنگ ڈیولپ کی ہوئی ہے کہ اگر میں یا علی مدد کہتا ہوں تو کلی طاقت کا سرچشمہ اللہ کو مان کر کہتا ہوں، اور حضرت علی کو اس وجہ سے پکارتا ہوں کہ اللہ حضرت علی کو اللہ نے جو عطا کیا ہوا ہے وہ اس سے مجھے عطا کریں گے، رائٹ؟ اب دیکھیں بالکل۔ اب جو مثال کے طور پہ ہر مسلک میں ہر کمیونٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کم عقل لوگ ہوتے ہیں۔ اب شیعہ کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں جو اچھا ممبر مجھے سے ایک ایسے بات کا کہتے ہیں۔ بتاؤ، آپ بتاؤ اللہ کی ہدایت اچھی ہے، بڑی ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بڑی ہے؟ عطایت مینس فرما برداری یا عطا مینس ہدایت بلیس یعنی ہدایت کہ ہدایت اللہ کی ہدایت اللہ بڑی کی ہے؟ ہدایت ہاں، اللہ کی ہدایت بڑی ہے یا اللہ رسول اللہ کی، سوری اللہ تھوڑا کی سا ہدایت ایلیبریٹ اچھی کریں ہے، گے وہ پلیز؟ زیادہ وسیع ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت؟ ہدایت مینس ہادی، گائیڈنس۔ ہادی، گائیڈنس، گائیڈنس۔ اللہ کی ہدایت بڑی ہے، یہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہاں، اللہ پاک نہیں نبی ان پاک دونوں کو کا بھی اگر کہتے ہیں کہ کمپیئر کریں، نبی پرائرٹی کس کی ہے؟ نبی جی اللہ خود کہتے ہیں قرآن پاک میں، نبی جی آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا، ہدایت دینا تو میرے ذمہ ہے، تو اللہ کی اب میں بڑی ہے، عرض کر ظاہری رہا ہوں بات کہ ہے۔ پرائرٹی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پرائرٹی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو لائٹ ہے، جو گائیڈنس ہے، وہ زیادہ جی زیادہ زیادہ گارنٹیڈ ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ گارنٹیڈ ہے؟ اللہ کو پانے کے لیے حضور کی مان کر چلنا پڑے گا، ظاہری ہاں بات ہے۔ بالکل یہی اگر بات ہے حضور نا کی کہ یہ دو چیزیں ہیں ہی نہیں بھائی، ان ہوں، کو ہم نے سامنے لانا ہی غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اگر ہدایت دیتا ہے تو وہ سامنے تو کبھی اللہ نہیں آیا نا کہ ہمیں بلا دے، ہمیں سمجھا دے بھائی۔ اس طرح تو نہیں ایک کلاس روم اللہ کا ہے، ایک کلاس روم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہم کس کلاس میں چلیں؟ نہیں کس نہیں کا سر خطبہ سنیں؟ کمپیریزن نہیں ہے آپ۔ ہاں کمپریزن جی ہی نہیں۔ میں بالکل نہیں کمپیر۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہی بھیجا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، ٹھیک ہے نا؟ یہ دو چیزیں جی ہیں ہی نہیں۔ اگر کوئی کہہ دے اللہ کی اطاعت میں ثواب زیادہ ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ثواب زیادہ ہے، یہ دو چیز ایک بات ہی غلط ہے بھائی، یہ دو چیزیں نہیں ہے، ایک بات ہی ہی چیز، غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ایک ہی ہے، چیز ہے، یہ ٹھیک ہے نا؟ غلط بات ہے۔ ہاں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کس کی ثواب زیادہ ہے؟ یہ ایک ہی بات ہے، یہ دو چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کی معرفت ہی محال ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، ٹھیک ہے نا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تشریف لائیں تو ہم اللہ کی صفات کو جانتے ہیں، وَإِلَّا ہماری عقل کہاں ہوتی؟ تو اسی طرح میرے بھائی ہوں، اللہ کی جو عطا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کو دو نہ سمجھو کہ یہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے بھی ایک سپر مارکیٹ وہ ہے، وہاں پہ سامان ملتا ہے، اللہ کا ایک دوسرا سپر مارکیٹ ملتا ہے، وہاں پہ مفت سامان ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس سپر مارکیٹ میں چلیں نا؟ تم کہہ دو کہ وہ اللہ کی سپر مارکیٹ زیادہ بہتر، وہاں سے سامان لیتے ہیں، وہاں پہ زیادہ خیرات ملتے ہیں۔ یہ دو ہیں ہی نہیں، نہیں یہ ایک ہی ہیں بھائی، نہیں ٹھیک ہے نا؟ یہ تو سر یہ تو معذرت کے ساتھ میں بہت مؤدبانہ طریقے سے آپ سے اختلاف کروں گا، میرا یہ نقطہ ہی نہیں ہے، میں یہ بات ہی نہیں کر رہا، میں آپ صرف لوگوں مدد کے کی بات ذہن کر میں رہا تھا کہ یہی ابن تیمیہ کا یہی شبہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے نا، وہ بھی دیکھیں، یہ جو ہے شیعہ اور سنی کا اختلاف نہیں اس مسئلے پر، یہ پورے عالم اسلام کا وہابیوں کے ساتھ اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہابیت کا ابن تیمیہ سے پہلے کوئی اس بات کا قائل ہی نہیں تھا کہ آپ غیر اللہ سے اگر طلب کریں کافر ہو جاتے ہیں، یا یہ حرام ہے یا مکروہ ہے، کوئی نہیں کہتا تھا۔ یہ ابن میں آپ تیمیہ سے اس کو کی آیات صحت نہیں دیتا ہوں۔ سمجھ آئی، اس کے بعد یہ بات لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ اور کیونکہ غریب یہ دیکھیں بھائی بات ہے صاحب، سر، میں پچھلے آپ سے 40 گزارش سال میں کروں گا، مجھے سن بھول لو نا جائے گی بھائی، بات۔ پچھلے جی 40 سال میں سعودی عرب نے اتنے پیسے لگائے ہیں وہابیت کی تبلیغ کے لیے، بالخصوص پاکستان میں، ہوں، مساجد، رائٹ، مدارس، یونیورسٹیز، صحیح بات ہے۔ پھر علماء کو لے کے چلتے ہیں، وہ طالب علموں کو لے کے چلتے ہیں سعودی عرب میں، وہاں پہ 3 4 5 10 سال کا دورہ کراتے ہیں، پھر واپس بھیجتے ہیں۔ تو جی، اب لوگوں کے ذہن ہوں، میں تو وہ کوٹ کوٹ کے انہوں نے بھر دیا کہ بھائی غیر اللہ سے طلب کرو یہ شرک ہے، حالانکہ یہ غیر اللہ سے اگر عبادت کرو غیر اللہ کی شرک ہے، غیر اللہ سے مدد لینا یہ کوئی شرک نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل ہے نہ، کوئی حدیث ہے نہ، کوئی روایت ہے نہ، آیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ سر اب یہ میں آپ کی بات یہ بات میں اتفاق کرتا ہوں کہ سعودیہ نے بہت زیادہ چیزیں مونیٹائز کر کے، ایون کہ میں کئی سعودی میرے دوست بھی ہیں نا جو ہوں، ان اسلامی حلقوں میں ہوتے ہیں، سعودی ہیں وہ، ہوں، لٹرلی سعودی۔ تو وہ جی، کہتے ہیں کہ جو عالم ہمیں بتاتے تھے کہ یہ ان باتوں پہ عمل کرو، آج وہی عالم جو ہے نا، وہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہم بتاتے تھے وہ غلط تھا، اب یہ والا صحیح ہے، کیونکہ اب وہ تھوڑا سا ماڈرنائز ہو رہے ہیں نا،
बात मेरी आप हुँ, समझ रहे हैं? तो ये बात हुँ। तो ठीक है आपकी बात। अब जो मेरे लिए तकलीफ़ देह बात है, जो मैं आप पहले भी मेंशन कर रहा था कि देखिए आप माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, आपके माइंड में एक डिफरेंस है कि यार मैं अगर या अली मदद कहता हूँ तो इस नियत से कहता हूँ। अब जो थोड़ा निचला तबका है, मजालिस हुँ। में क्या होता है, वो ज़ाकिर आम ज़ाकिर खड़ा होकर क्या कहता है? कहता है, बेटे देने वाला अली, इज़्ज़त देने वाला अली, ज़िंदगी देने वाला अली। फिर ज़ाकिरीन उसी को गोली मजलिस मारो, में ज़ाकिरी को गोली मारो, ज़ाकिरीन का क्या है भाई, उनको क्या इसी आता है? इसी और मजलिस में फिर ज़ाकिरीन वो एक किताब नहीं पढ़ते हैं, ज़ाकिरीन को कुरान नहीं पढ़ना आता ना। यहाँ पे हमारी गुफ्तगू हो रही थी सैयदानी की निकाह पे। वो ज़ाकिरीन आके तंग करते थे ना, हमने कह दिया कि भई जो ज़ाकिर उसके बाद आएगा वो पहला एक सफ़ा कुरान सुनाएगा। बंद हो गया उसके बाद। हाँ, उसके बाद एक हाँ, हाँ। ज़ाकिर भी नहीं आया। इनको कुरान नहीं पढ़ना आता भाई, इनको हदीस नहीं पढ़ना आता, ये हुँ, किताबें भी नहीं पढ़ते, मुताले भी नहीं करते। ज़ाकिरीन क्या होता है, वो हुँ, एक-दूसरे की तकरीर सुनते हैं ना, हुँ, एक-दूसरे की तकरीर सुनते हैं, उसी से तकरीर सीखते हैं। फिर उसमें से वो मज़ीद हर एक आदमी फिर उसमें कुछ इज़ाफ़ा कर भी लेता है ना, उसमें कुछ इज़ाफ़ा कर हुँ। दें आप अपनी जानिब से, वो बात बहुत सारी बन जाती है। तो लेकिन सर ये आप इस शक चीज़ पे नहीं बिलीव करते है, हैं? ये शक नहीं है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को देखें, अभी मैं आपको अगर एक ₹100 दे दूँ या आपको एक थैला थैला रोटी का दे दूँ, तो इसमें मैं दे सकता हूँ आपको, ठीक है ना? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सकते हैं भाई, ठीक है ना? रसूलुल्लाह सर सल्लल्लाहु आप अलैहि वसल्लम मुझे किसी शख्स के पास अगर बेटा पैदा नहीं होता, देखें उसकी कोई बीमारी है या लड़की पैदा नहीं होती या औलाद नहीं होती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ईसा इब्न मरियम अपाहज को शिफा देते थे, ठीक है ना? टच करके, मस करके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नज़र से अगर किसी को शफ़ा देते हैं, इसमें कोई ताज्जुब नहीं है। तो ये इसका मतलब ये नहीं जो ज़ाकिरीन कह रहे हैं वो सिरे ही से गलत है, ठीक है ना? वो बिल्कुल वो बात सही है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कुछ कर सकते हैं। हुँ, तो सर अल्लाह फिर कुरान में कहता है, "व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इन्नल्लाह बिल्कुल, यर्ज़ुक़ु बिल्कुल, मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब।" और फिर बिल्कुल। जो सूरह फातिहा की अंडरस्टैंडिंग है, अल्लाह तमाम ने तो ये तारीफ़ें नहीं अल्लाह कहा के कि लिए। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को नहीं दे सकते ना। लेकिन सर ये जो अगर मैं कुरान की आयत मेंशन कर रहा हूँ कि अल्लाह से ही लेने वाली, तो इसका जवाब भी कुरान से मिलना चाहिए ना। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सूरह फातिहा है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा रहमान बड़ा रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा का मालिक है, इय्याका नअबुदु, यानी कि ये 4 क्वाइफ जिस बंदे में होंगे आप उसी से मदद माँग सकते हैं। तभी अल्लाह कह रहा है, नहीं, ये इय्याका बात गलत नअबुदु, है। हुँ, तेरी ये बात मदद गलत माँग। ये सूरह फातिहा में एक मैसेज है कि यार 4 तो फिर क्वाइफ अगर ये होंगे होता ना जिसमें। देखें ये इय्याका नस्तईन जो है इसका इतना गलत तर्जुमा मशहूर कर दिया कि हम सिर्फ तेरी से मदद माँगते हैं। इसका तर्जुमा ये बनता ही नहीं। इसका तर्जुमा ये तुझ से मदद माँगते हैं। तर्जुमा ही गलत है कि तुझ ही से मदद माँगते हैं। लफ्ज़ ही लफ्ज़ सिर्फ तो उसमें सर नहीं हम है। हुँ, इसी पे क्यों नहीं हम स्टिक रह सकते हैं कि उसी से ही मदद माँगते रहें? क्योंकि देखें तो ना अब फिर स्टिक रहो ना, फिर ये स्टिक रहो, फिर स्टिक रहो। क्योंकि ये शरीयत का हुक्म इस नहीं पे है कि गैरुल्लाह से मदद नहीं माँग सकते, ठीक है ना? ये एक बिदअत है। फिर देख लेते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। गैरुल्लाह से मदद नहीं लेना, ठीक है ना? फिर जी, तो नहीं। जैसे गैरुल्लाह की इबादत नहीं कर सकते ना, गैरुल्लाह की मुझसे मदद नहीं जी, लेना। अब सारा काम खुद कर लेना जी। भाई और बीवी से तो नहीं सर कहना कि हम पानी पिला दो। हाँ, पानी अल्हम्दुलिल्लाह चलाते आ रहे हैं सर, ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं चलाते। मतलब कोई शख्स ज़िंदगी माशरे में रह ही नहीं सकता, एक दूसरे आदमी से मदद लेने के बगैर। ये हो ही नहीं सकता नहीं कि वो ज़ाहिर। इंसान माशरे में रहे, दूसरों से मदद ना ले, ठीक है ना? दूसरों से मदद लेना अगर शिरक होता तो ये वही देखिए नहीं, नहीं शिरक हर शिर्क जगह नहीं है। शिरक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ शिर्क शिर्क मैं हुँ, देखिए मेरी हुँ। इतनी ज़रूरत नहीं है मैं किसी मुसलमान को मैं शिर्क कह सकूँ, ये अल्लाह जानता है। या मकरूह होता ना, बहरहाल मकरूह होता, तो रसूलुल्लाह जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि भई ये मकरूह है, दूसरों से मदद ना लिया करो, या हराम है, या मना है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान हदीस मजीद में मैंने बोला है आपसे इय्याका नस्तईन, हम तो सिर्फ अल्लाह से मदद लेते हैं, गैरुल्लाह से मदद ना लें। आप ये काइंडली हदीस देखिएगा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पीछे हैं और हुज़ैर पाक आगे हैं, उन्होंने कहा अल्लाह की वो हिफाज़त करो, आप मैं हर लोगों के जगह से हदीस हिफाज़त। हमारे लिए हुज्जत नहीं है भाई। उस हदीस में ऐसी हमारे हदीस में ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और से बल्कि आप लोगों के हदीस में भी नहीं है। वो आप गलत तर्जुमे पेश करते हो। उस हदीस में आपने जो सुना है ना, उसमें ऐसे नहीं बात नहीं है कि आप अल्लाह के अलावा किसी और से मदद नहीं ले सकते। सब नहीं, नेमतें आप अल्लाह की जानिब से हैं, अल्लाह की जानिब से है। अल्लाह के नेमतों में असबाब और वसाइल हैं। इस असबाब और वसाइल इनमें से बाज़ ज़िंदा जान है। ज़िंदा जान से अगर आप गुफ्तगू करें, तलब में मदद करें, ये न शिर्क है, न हराम है, न मकरूह है, कुछ भी नहीं। सर एक और क्वेश्चन चलें ये ओके, एक और क्वेश्चन। अब जी। हज़रत अली जो दुनिया से चले गए हैं, ठीक है? शहादत के रुतबे में ज़ाहिर-सी बात है। चलें मैं अब उनकी आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? वो मतलब वो ज़िंदा है अभी भी? भाई कहीं तो ज़िंदा है वैसे। पहली बात है कि आप अपना अकीदा सही करें ना।
جب آپ کا کام ہی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد دین کن سے لے لو، میرے اہل بیت علیہ السلام سے لے لو، ٹھیک ہے نا؟ جب جی، یہ تم نے صحیح کر دی، پھر یہ باتیں جو ہے نا شیعہ مذہب میں اس کے احادیث روایات بہت زیادہ ہیں، اور بلکہ قرآن کی آیت ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں ان کو، جو معمولی لوگ قتل ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ رائٹ، اللہ کے رائٹ، پاس زندہ ہے، جی، آپ ان کو نہیں دیکھتے، پوری ان کو آیت رزق کیا ہے؟ ملتا ہے اللہ کی جانب سے، ٹھیک ہے نا؟ تم جب اپنا عقیدہ آگے صحیح کیا ہے؟ کرو گے، دیکھو میرے بھائی اہل نہیں، بیت علیہ نہیں، السلام کی بہت سوری آگے کیا ہے؟ کمپلیٹ کریں ورڈس پلیز، ان کو رزق دیا جاتا ہے، آگے کیا ہے؟ اس سے بل آگے بھی ہے ہم کچھ؟ دوسری آیت میں بل احیا ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے آپ کو نہیں پتہ چلتا، آپ کو نہیں پتا، تمہیں شعور نہیں ہے، ہاں تم نہیں دیکھتے نا، تم نہیں تو دیکھتے، تم مردوں کو نہیں ایک دیکھتے، عام شہید کی آفٹر ڈیتھ کی لائف کا آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، پھر ہم حضرت علی کو ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ بہت بڑے ہیں، ٹھیک ہے آپ نہیں پھر دیکھتے کہ وہ زندہ ہیں، تو اس وجہ سے نہیں کہنا لا نہیں، نہیں، تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ان کو مردہ نہ کہو، میں وہ زندہ ہیں، میں میں آپ کو نہیں میں پتہ میں چلتا نا، آپ اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتے، تم کو اللہ کہتے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہیں کہو، ان کو میں رزق دیتا ہوں اور وہ زندہ ہے تو اور زندہ تمہیں شعور نہیں ہے، رزق تو پھر زندہ ہی رزق آتا ہے نا، مردہ تو رزق نہیں کرتا، رائٹ نہیں جو وہ بالکل 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 وہ جس کی حیات اللہ ہی کہہ نہیں رہے ہیں، ہے، نہیں نہیں بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور اللہ پاک نے ان کو بولا کہ بالکل ان کو مردہ نہیں کہو، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تو جب ایک چیز کا مجھے شعور نہیں ہے تو میں پھر اتنا ہی نالج لوں گا جتنا اللہ نے مجھے دے دی ہے، تمہیں تو شعور نہیں ہے حضرت علی بھائی، کا اس کا پتہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے مدد نہیں کر سکتے، تم یعنی جب اگر دیکھو تو سامنے نظر نہیں آتا نا، غائب ہے، اس کا مطلب یہ ہے، نہیں شعور نہیں شعور نہیں ہے، شعور کا مطلب ہے کہ شعور کا شعور مطلب کا یہ ہے کہ مطلب تم یہ ان کی حیات کو نہیں دیکھ سکتے، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ زندہ ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، بات ادھر ادھر چلتے ہیں نا، میں اس طرح شہید کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ زندہ میں ہے، آپ سے اختلاف کرتا ہوں، شعور کا مطلب ہے ایک چیز میں دیکھ رہا بھی ہوں لیکن میرا شعور ہی اتنا کم ہے، میرا مائنڈ اس کو کمپریہینڈ ہی نہیں کر پا رہا، یہ شعور کا مطلب ہے، دیکھنا اور شعور کا اندیکھنے کا مطلب یہ ہے، مطلب نہیں ہے، شعور کا مطلب یہ ہے کہ وہ شعور زندہ ہیں، وہ رزق آتے ہیں، اللہ کے پاس ہیں، آپ ان کو نہیں دیکھ رہے بھائی، اس کا مطلب یہ ہے، اوکے؟ یعنی کہ ہمارے دماغ کا ظرف اتنا بہرحال چھوٹا ہے کہ بہرحال اس میں بہرحال آپ اس کو کمپریہینڈ نہیں کرتے نا، آپ بہت دنیا کے بہت ساری چیزوں کو کمپریہینڈ نہیں کر رہے ہیں، ابھی آپ میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، یہ انٹرنیٹ پہ جی آپ کہاں بیٹھے ہیں، میں کہاں بیٹھا ہوں نا، یہ انٹرنیٹ کیسے کام کر رہا ہے، کہ ہم لائیو اس جی کو کمپریہینڈ نہیں کرتے، تو بات نہ کرو مجھ سے نا، ہوں کمپریہینڈ ہی نہیں ہے آپ کو، یہ ٹیکنالوجی نہیں نہیں کیسی مطلب یہ ہمارا مائنڈ اس ٹیکنالوجی کو کس کی انڈرسٹینڈ سمجھ نہیں میں کر آتی ہے پاتا بھائی نا، نا؟ دیکھیں کہ ابھی یہ مفت میں بیٹھ نہیں کے، میں بھی مفت میں بیٹھ کے ادھر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ کسی اور شہر میں بیٹھے ہیں، میں کسی اور شہر میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کمپریہینڈ ہے، اس لیے ہم بات ہی نہیں کر رہے، کمپریہینڈ بھائی دنیا میں نہیں یہ بہت ساری آج چیزیں سے ہیں، کمپریہینڈ نہیں ہوتی، آج نہیں یہ نہیں ہم اس ملائکہ کو کیسے ہیں، دیکھیں ملائکہ کہاں رہتے ہیں، کیا کیسے ان کی زندگی، ہمیں کمپریہینڈ ہمیں نہیں دیکھا بھائی ہم نے، تو انکار کر دو بھائی، نہیں ہم اس کو کمپریہینڈ کر پا رہے ہیں، جو آج سے 50 سال والے پیچھے لوگ ہیں ان کو اگر آپ بتائیں گے کہ ہم اس طرح کیمرے پہ اوکے بات بھائی، کرتے جب ہیں وہ آپ کو کوئی کمپریہینڈ نہیں کر حدیث پائیں ملی گے، نا یا قرآن کی کوئی آیت ملے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ لو، تو ہمیں آ کے سنا دینا، نہیں میں جو نقطہ ٹھیک ہے کمپلیٹ نا کرنے بھائی؟ والا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب اسی کوئی طرح اگر دیکھو ایک ان عام کے وہابیت کا تماشا دیکھو بھائی، ان لوگوں کے پاس نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی روایت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ نے طلب نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مشہور کرا دی بھائی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد لے لو تو کفر ہے، نہیں نہیں سبحان اللہ، کفر نہیں وہ یہ مشہور ہے کہنے نا کا کہ مطلب ہے شرک ہے بھائی، دیکھیں شرک جس کہتے طرح ہیں، دیکھیں ابن تیمیہ اس کو جس شرک طرح بولتا ہے، ختم ابن تیمیہ کے ماننے والے اس کو شرک بولتے ہیں،